आज हम नज़म हमद पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले नज़म हमद की बुलंद ख्वानी करूँगी, आप सबने गौर से सुनना है। अगर आपके पास बुक्स हैं तो उसे ओपन कर लीजिए, अदरवाइज आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरी हम आपके सामने हैं, उसे गौर से सुनिएगा और गौर से तलफ़्फ़ुज़ को भी देखिएगा। नज़म हमद। जलवे तेरे निराले दुनिया बनाने वाले, बस तू ही तू रहेगा हम आने जाने वाले, हर शय में तेरा जलवा दिखाने वाले। खालिक है तू हमारा, रज़्ज़ाक़ नाम तेरा, तेरा करम है हर सू हमको खिलाने वाले। नाउ टर्न द पेज। इज्जत की जिंदगी दे, एहसास बंदगी दे, दुनिया की जुल्मतों से हमको बचाने वाले। ए गमज़दों के मालिक तेरा ही है सहारा, सुन ले दुआ हमारी बिगड़ी बनाने वाले। बेशक गफूर है तू, गफ्फार नाम तेरा, हमको माफ करना रहमत लुटाने वाले। हाफिज हमारा कोई रब के सिवा नहीं है, सुनता वही है सबकी, हम हैं सुनाने वाले। लास्ट पे आपको ये एक नाम नजर आ रहा है, जिसे मेरा कर्सर आएगा अभी, ये देखें, हाफिज अमजद हुसैन कर्नाटकी। हाफिज अमजद हुसैन कर्नाटकी ये कौन है? ये इस नज़म के लिखने वाले हैं। और जो नज़म के लिखने वाले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें शायर कहा जाता है। जो भी शेर को मुरत्तिब लिखता है, शेरों को तरतीब देके पूरी नज़म बनाई जाती है, और शेर लिखने वाले को हम क्या कहते हैं? शायर कहते हैं। और इस नज़म के शायर का नाम क्या है? हाफिज अमजद हुसैन कर्नाटकी। अब सबसे पहले हम आते हैं किस बात की तरफ कि हम, इस नज़म का नाम है हम किसे कहते हैं? हम जिस नज़म में अल्लाह ताला की नेमतों, कुदरतों और सिफात को बयान किया जाए उसे हम कहते हैं। यानी जिस भी नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाएगी, उसकी नेमतों का जिक्र किया जाएगा, उसकी कुदरतों की वजाहत की जाएगी, वह नज़म क्या कहलाएगी? हम कहलाएगी। अब इस नज़म हम की मैं एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ, वजाहत करने जा रही हूँ, आप लोगों ने गौर से सुनना है। चलवे तेरे निराले दुनिया बनाने वाले, बस तू ही तू रहेगा हम आने जाने वाले। इस शेर में शायर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हमारे लिए दुनिया बनाई, और दुनिया जब बनाई तो उसे किस तरीके से सजाया। जिस तरीके से हम अपना घर बनाते हैं, फिर घर में रहने के लिए उसमें मुख्तलिफ चीज़ों से उस घर को डेकोरेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, हमारे लिए दुनिया बनाई, और दुनिया को हमारे लिए डेकोरेट किया। डेकोरेट का मतलब समझाना, सजाया। हमें हमारे लिए दुनिया को मुख्तलिफ मनाजिर से सजाया। जलवे का मतलब होता है बहुत अनोखे नज़ारे, बहुत जैसे सीनरी। अब आपके सामने ये जो चैप्टर ओपन है, हम जो है इसमें आप देखिए कितने प्यारे प्यारे नज़ारे नज़र आ रहे हैं। आपके सामने बुक खुली हुई होगी, पेज नंबर 1, उसमें देखिए सामने ही नज़र आ रहा है कि दरख्त हैं, तितली हैं, फल हैं, दरिया हैं। ये सब क्या है? ये सब अल्लाह ताला के नज़ारे हैं। ये सब अल्लाह ताला के नज़ारे हैं, और अल्लाह ने हमारे लिए ये सारे नज़ारे बनाए हैं ताकि हम इनसे लुत्फ़ अंदोज़ हों और हम इनसे मुस्तफ़ीद हों, इनसे फ़ायदा उठाएं। बस तू ही तू रहेगा हम आने जाने वाले, यानी हर चीज़ को फना है, हर चीज़ इस दुनिया से ख़त्म हो जाने वाली है, लेकिन एक नाम हमेशा बाकी रहेगा, वो नाम अल्लाह ताला का नाम है। हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें जाना भी है। आपने हर चीज़ की तरफ अपनी नज़र दौड़ाएं, आपको हर चीज़ में नज़र आएगा कि जो चीज़ है वो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी। वो हर चीज़ को फना है, हर चीज़ मिट जाने वाली है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक का नाम हमेशा रहेगा, और अल्लाह पाक हमेशा रहेंगे। ए बहरो बर के मालिक दुनियाओं दी के वाली, हर शय में तेरा जलवा दिखाने वाले। ए बहरो बर के मालिक, बहर कहते हैं पानी को, पानी या समंदर को, और बर कहते हैं खुश्की को, जमीन को, जहाँ हम रहते हैं। तो इसमें शायर कह रहे हैं
کہ اے بحر و بر کے مالک، یعنی کہ اگر آپ نے سمندر دیکھا ہے نا، دریا بھی دیکھے ہوں گے یقیناً آپ نے، کہ وہ کتنے بڑے ہوتے ہیں نا، کتنے وسیع سمندر کو دیکھیں، کوئی آپ نگاہ دوڑائیں گے تو اس کی کوئی حد ہی نہیں ہوگی، آپ کو نہیں لگے گا کہ اس کی کوئی حد ہے، اس کا کوئی کنارہ بھی ہوگا۔ اگر ہم اس کنارے پہ کھڑے ہیں تو ہم دوسرا کنارہ نہیں دیکھ سکتے، وہ تا حد نگاہ تک پانی ہی پانی نظر آئے گا۔ اور اگر آپ زمین پر ہیں تو آپ کے چاروں طرف آپ کو نظر آئے گا کہ ہم کتنی بڑی دنیا بنائی ہے اللہ پاک نے۔ تو اس دنیا اور اس ساری چیزیں جو بنانے والا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا اور دین کے مالک، دنیا جو اللہ پاک نے ہمارے لیے بنائی یہ دنیا، اس کا بھی، اور دین کا مالک ہمارا کون ہے؟ اللہ۔ دین ہمارا کون سا ہے؟ ہم لوگ خوش نصیب لوگ ہیں جسے اللہ پاک نے ہمیں اپنے دین مذہب اسلام میں پیدا کیا۔ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ ادھر یہی بات کی جا رہی ہے کہ دنیا و دین کا والی، یعنی کہ ہمارا مذہب ہے اسلام، وہ ہمیں ایک وحدانیت کا حکم دیتا ہے نا، ہمارا مذہب اسلام، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کا حکم مانو اور اسی کے کہے ہوئے، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ دنیا اور دین کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر شے میں تیرا جلوہ دکھانے والے۔ شے کا مطلب ہوتا ہے چیز۔ آپ کسی بھی چیز کی طرف نگاہ دوڑا لیں، کسی بھی چیز کی طرف دیکھ لیں تو ہر چیز میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ کا ایک وحدانیت نظر آئے گی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ سب چیزیں کتنے پیارے اس سے بنائی ہیں اور ہمارے استعمال کے لیے بنائی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مکھی کی مثال لے لیں، کیا ہے مکھی؟ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، لیکن آپ جب اس پہ غور کریں تو وہ کتنا کمپلیکیٹڈ سا نظر آتا ہے، مطلب اس کی جو ساخت ہے وہ کتنی مختلف تھی، وہ کوئی انسان تو نہیں بنا سکتا نا، اسے بنانے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ برنگی اور پیاری پیاری چیزیں جو بنائی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت جھلکتی ہے، اس میں ہر شے میں اللہ کی قدرت جھلکتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، سورج نکل کے آتا ہے، اپنے ٹائم پہ آتا ہے، تو اس میں کیا نظر آتا ہے؟ اس میں بھی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ اپنے ہی ٹائم پہ سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، اور پھر چاند ستارے آپ نے آسمان کی طرف دیکھا ہوگا تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ پاک کے جلووں کی طرف، کہ اللہ پاک نے کیسے پیارے پیارے جلوے بنائے ہیں کہ ہم ان جلووں سے مستفید ہوتے ہیں، فائدہ مند ہوتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں ان چیزوں سے۔ نیکسٹ شعر کی طرف آتے ہیں۔ خالق ہے تو ہمارا، رزاق نام تیرا، تیرا کرم ہے ہر سو ہم کو کھلانے والے۔ خالق، رزاق، یہ دونوں اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ آپ نے قرآن مجید میں دیکھا ہوگا لاسٹ پیج پر، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ضرور آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے پڑھے بھی ہوں گے۔ تو یہ دونوں کیا نام ہیں؟ یہ اللہ کے 99 ناموں میں سے نام ہیں، اللہ کے صفاتی نام۔ خالق کا مطلب ہوتا ہے خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا، بنانے والا، اور رزاق کی میننگ ہوتے ہیں روزی دینے والا، رزق دینے والا۔ خالق ہے تو ہمارا، یعنی کہ ہم کو بنانے والا کون ہے؟ آپ دیکھیں انسان سارے ایک جیسے ہیں، لیکن ہم ان میں آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے کسی نہ کسی وجہ سے وہ دوسرے سے مختلف ہے، عادات میں، اعتبار میں، کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو ان سب چیزوں میں دیکھیں نا، نظر آتا ہے، اشارے نظر آتے ہیں اللہ کی ذات کی طرف، اللہ کی قدرت کے اشارے نظر آتے ہیں کہ بنانے والی ذات صرف ایک ہی ہے، کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں بنایا، یعنی وہ خالق ہے ہمارا، ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ رزاق نام تیرا، یعنی کہ وہ ہمیں رزق دینے والا، ہے اور ہمیں روزی دینے والا ہے۔ ہمیں روزی اور رزق دینے والی ذات کس کی ذات ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو سب سے پہلے اس نے ہمارا رزق بھی لکھا ہے۔ تیرا کرم ہے ہر سو ہم کو کھلانے والے، یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے کہ وہ ہمیں روزی دے رہا ہے۔ اور ہم دیکھیں دن بھر میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی ہم بری باتیں بھی کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہوں گے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں تو وہ ہم سے رزق نہیں چھینتے، وہ ہمیں روزی، ہمارے گھر میں روز ہمارے پاس آتی ہے روزی، رزق ہمارے پاس آتا ہے روزانہ، اور جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں معاف بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ تیرا کرم ہے ہر سو، یعنی اللہ تعالیٰ کا کرم ہر سو بکھرا ہوا ہے، ہر طرف اللہ تعالیٰ کے کریم ہونے کی نشانیاں ہیں۔
اب پیج کو پلٹیے آپ لوگ، نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. عزت کی زندگی دے، احساس بندگی دے، دنیا کی ظلمتوں سے ہم کو بچانے والے. اب ادھر شاعر کیا کر رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. ادھر شاعر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے شاعر فرما رہے ہیں عزت کی زندگی دے، احساس بندگی دے. مطلب اس دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ عزت. عزت سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ہر جگہ جب ہم کہیں پر جاتے ہیں تو ہماری فرسٹ کیا وہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں پہ عزت ملے، کوئی ہمیں یہاں پہ بے عزت نہ کرے. اس لیے شاعر فرما رہے ہیں اللہ پاک اگر آپ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، تو لوگوں کے درمیان میں عزت دیں. ہم اللہ کے سامنے جب جھکیں، اللہ کے سامنے بھی ہم عزت کے ساتھ جھکیں. ہمیں پتا ہو کہ ہم یعنی جب ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے، اللہ کا کہاں مانیں گے، اللہ کی ہر ہدایات پر عمل کریں. جو ہدایات ہیں وہ قرآن مجید ہے نا ہمارے لیے، نسخہ کیمیا جسے کہا جاتا ہے، جس کے لیے جس میں سارا کا سارا ہمارا جو لائف اسٹائل ہے وہ سارا بتا دیا گیا ہے. اگر ہم قرآن مجید کے اوپر عمل کریں گے، اسے جو کہا گیا ہے ان باتوں پر عمل کر کے چلیں گے، تو ہمیں اس دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی ہم عزت پائیں گے. تو عزت کی زندگی دے، احساس بندگی دے. احساس بندگی یعنی لوگوں کا احساس، بندگی کہتے ہیں یعنی بندوں کا احساس کرنا. جب ہم اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال کریں گے تو اللہ تعالی ہمارا خیال کرے گا. دیکھیے اللہ کو عبادت کے لیے جو فرشتے تھے وہ کم نہیں تھے. اللہ چاہتے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں سے وہ کروا لیتے عبادت. ایک شعر بھی ہے کہ کم نہ تھے کرو بیاں، عبادت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں. کرو بیاں کہتے ہیں فرشتوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کے لیے، احساس بندگی کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم بندوں کا احساس کریں، ان کا خیال کریں. ہم میں سے کوئی پریشان ہے تو ہم اسے ہیلپ آؤٹ کریں، اس کی مدد کریں. اسی لیے شاعر ادھر دعا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی ہو، آپ کے دل میں کسی کا خیال ہو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ رحم دلی بھی اللہ ہی کی عنایت ہے. اسی لیے دعا مانگی گئی ہے کہ احساس بندگی دے، یعنی ہمیں لوگوں کا ہمدرد بننے کی ہدایت دے، ہم لوگوں کے کام آ سکے، ہمیں وہ ہدایت دے. دنیا کی ظلمتوں سے ہم کو بچانے والے. ظلمتوں کے میننگ جو ہوتے ہیں وہ اندھیرا یا تاریکی ہوتا ہے، ڈارکنیس. لیکن یہاں دنیا کی ظلمتوں سے مراد گناہ، برائی. اس نظم میں ظلمتوں سے مراد گناہ یا برائی لیا گیا ہے. دنیا کی ظلمتوں سے ہم کو بچانے والے. جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو راستے دیے ہیں، ایک اچھا راستہ ہے، ایک برائی کا راستہ ہے. برائی کا راستہ ہمیں جو ہے ہمارے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے، کہ اچھائی کا راستہ جو ہے وہ ہمیں سیدھا جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ہم دنیا میں بھی عزت پاتے ہیں اور کامیابی پاتے ہیں، اور آخرت میں تو ہمیں کامیابی ملتی ہی ملتی ہے. ظلمت جو ہے وہ ظلم سے نکلا ہوا ورڈ ہے. مطلب جھوٹ بولنا بھی ظلمت میں ہی آتا ہے. کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کیا ہے، وہ بھی تو تاریکی ہے نا، اندھیرا ہے نا، کیونکہ ہمارا دل تاریک ہو جاتا ہے اس وقت، ہمارے دل میں اندھیرا آ جاتا ہے اس وقت. سب سے بڑی جو ہم بول دیتے ہیں آرام سے وہ ہے جھوٹ، نفرت اور چوری. یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ سب گناہ ہیں. تو ان سب باتوں سے شاعر فرما رہے ہیں کہ یا اللہ پاک دنیا کی ظلمتوں سے ہم کو بچا لے، یعنی دنیا کے گناہوں سے ہمیں بچا لے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ. ہمیں ان تمام چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم روزمرہ میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتے ہیں اور ہم کر جاتے ہیں، ہمیں ان سے محفوظ رکھ. اور ہمیں خود بھی یہ دعا ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. آپ لوگوں کو بھی یہ سب اپنی نمازوں میں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلائے، نیکی کے راستے پہ چلائے. اے غم زدوں کے مالک تیرا ہی ہے سہارا، سن لے دعا ہماری بگڑی بنانے والے. غم زدہ کون ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، کسی مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں غم زدہ کہا جاتا ہے. اب جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم مختلف حالات سے نمٹتے ہیں، مختلف واقعات کی طرف ہم بڑھتے ہیں، مختلف حادثات سے گزرتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو ہم ادھر شاعر یہاں پہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اے غم زدوں کے مالک،
यानी हम मुसीबत में हैं तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई सहारा नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात से। अगर हम दुनिया में लोगों का सहारा ढूंढेंगे तो वो तो आर्जी सहारे हैं। सबसे बड़ी मांगने वाली ज़ात और सबसे बड़ी देने वाली ज़ात जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वादहू पाक की है, अल्लाह वादहू ला शरीक। हम जब उसे मांगते हैं, हम इतने गुनाह करने के बाद भी जब हम उसकी बारगाह में हाजिर होते हैं ना, तो वो हमारा एक आंसू जो है ना हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देता है। हमारा एक आंसू जो है ना हमारी जो दिल की कालिक है ना उसको साफ कर देता है। जब हम सच्चे दिल से सच्चे मन से तौबा करते हैं तो अल्लाह हमें माफ कर देता है। तो हमारा सहारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक है। दुनिया के सहारे बेटा सब आर्जी है। सिर्फ रहने वाली ज़ात, हमेशा कायम रहने वाली ज़ात, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है, और वही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। सुन ले दुआ हमारी बिगड़ी बनाने वाले। अब शायर यहाँ दुआ कर रहे हैं कि हमारे कितने काम बिगड़े हुए हैं। आजकल हम किन किन परेशानियों से गुजर रहे हैं, हम सब जानते हैं। ये सारे हालात, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, और इन हालात में हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ मांग कर ही अपने आप को महफूज रख सकते हैं। अल्लाह के अहकामात पर चल के ही हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो बस अल्लाह से हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारे तमाम बिगड़े हुए काम और जो हमारा मुल्क और हम जिन भी मुश्किलात में ना, अल्लाह पाक हमें सीधे उस पर लेकर आ जाए और हमें मुश्किलात से निकाले। बेशक गफूर है तू, गफ्फार नाम तेरा, हमको माफ करना रहमत लुटाने वाले। गफूर और गफ्फार ये भी दोनों अल्लाह के सिफाती नाम हैं। दोनों की मीनिंग एक ही है, यानी माफ कर देने वाला, बख्श देने वाला। इतने गुनाहों के बाद जब हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं तो वो सिर्फ एक जो हमारी शर्मिंदगी होती है ना, हमारी एक निदामत का आंसू होता है ना, वो हमारे तमाम गुनाहों को मिटा देता है। जब भी तो उसका नाम गफूर और गफ्फार है। अगर आप किसी इंसान के साथ थोड़ा सा भी मिसबिहेव कर जाएं तो आपको इतनी आसानी से नहीं माफ, आप खुद भी किसी को इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। लेकिन वो वाहिद ज़ात ऐसी है जो हमारे सिर्फ एक शर्मिंदगी का आंसू देखता है। वो जो हमारे दिलों का हाल जानता है, वो सिर्फ दिल की एक निदावत देखता है और हमारे सारे गुनाहों से हमें पाक कर देता है। तो हमें हर वक्त अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और आज हम जिन मुश्किल घड़ी में से गुजर रहे हैं, आज हमारा मुल्क जिस मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है, अल्लाह पाक हम सबको उस मुश्किल से निकाल दे। हम सब अपने जैसे पहले रोज़मर्रा रूटीन में थे, हम सब उस रोज़मर्रा रूटीन में आ जाएं। आमीन। हमको माफ़ करना रहमत लुटाने वाले। अल्लाह ताला रहीम है। अल्लाह ताला की रहमत जो है वो लामहदूद है। अल्लाह की रहमत लामहदूद है। अल्लाह से जब हम रहमत का सवाल करते हैं ना, तो वो ऐसा रहीम और करीम कि जिसने अपनी शुरुआत भी रखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अल्लाह बड़ा रहीम और रहम करने वाला है, और रहम करने को पसंद भी करता है अल्लाह ताला। अगर आज हम किसी पर रहम करते हैं तो अल्लाह हम पर रहम करता है। तो इस शेर में शायर जो हैं वो अल्लाह से मग़फ़िरत मांग रहे हैं और रहमत की दुआ कर रहे हैं। तो हमें भी अल्लाह ताला से रहमत की दुआ करनी चाहिए और अपने गुनाहों से उसके सामने माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो गफूर भी है और गफ्फार भी है, यानी माफ़ करने वाला है। हाफिज हमारा कोई रब के सिवा नहीं है, सुनता वही है सबकी, हम हैं सुनाने वाले। हाफिज का मतलब होता है हिफाजत करने वाला। लेकिन आप देखें यहाँ पे शायर का नाम हाफिज अमजद हुसैन कर्नाटकी। यहाँ शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। तखल्लुस कहते हैं जहाँ शायर अपने नाम को इस्तेमाल करे उसे तखल्लुस कहते हैं। हाफिज हमारा कोई रब के सिवा नहीं है, यानी यहाँ पे शायर जो कह रहे हैं, अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह पाक जी आपके पास सिवा तो हमारा कोई भी नहीं है। हम अगर आप हमें धुतकार दें तो कोई हमें सहारा देने वाला नहीं, और जो आप हमें सहारा दे दे तो कोई हमें धुतकारने वाला नहीं। क्योंकि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे दे और जिसे चाहे जिल्लत दे दे। आपने पढ़ा होगा तो इज्जु मन तशाऊ व तज़िल्लु मन तशाऊ, और अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे इज्जत देता है। तो अगर जो अल्लाह चाहे तो हम इसलिए अल्लाह से दुआ, इधर शायर जो है अल्लाह से दुआ फरमा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हमारा आपके सिवा कोई भी नहीं है, हम आपके सिवा किस दर पे जाएंगे, और अगर आप हमें धुतकार देंगे तो हमारा तो कोई ठिकाना भी नहीं है, हम दुनिया आकर दोनों में रुसवा हो जाएंगे। तो सुनता वही है सबकी, हम हैं सुनाने वाले। आप तो हमारे दिलों का हाल जानते हैं अल्लाह पाक, और आप हमारे शहरक से करीब हैं, तो क्या आप हमारी परेशानियों को नहीं जानते होंगे? यकीनन। लेकिन अल्लाह पसंद करता है दुआ मांगने को पसंद करता है और बार बार माफी मांगने को पसंद करता है। तो हमें अल्लाह ताला से
हर वक्त अपने लिए बख्शिश की और माफ़ी की दुआ मांगनी चाहिए। अब आपको मैंने ये पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 3। ये आपके सामने कुछ अल्फाज मायने आ रहे हैं स्क्रीन पे, मैं पढ़ रही हूँ, आप इससे स्क्रीनशॉट बना लीजिए, वैसे आपकी बुक में भी है ये। अब मैं इसकी मीनिंग आपके सामने पढ़ूंगी। जलवे, पहला वर्ड है आपका जलवे। जलवे का मतलब होता है नज़ारे, सीनरी, मुख्तलिफ किस्म के नज़ारे जो इर्द गिर्द आपके बिखरे पड़े हैं। रज़ाक, रज़ाक कहते हैं रोजी देने वाले, और अल्लाह सबसे बड़ा रोजी देने वाला है। किसी बंदे की औकात नहीं कि किसी को रोजी दे दे, सिर्फ अल्लाह की जात है जो कि रज़ाक है। गफूर और गफ्फार दोनों के एक ही मीनिंग है, माफ करने वाला, बख्शने वाला। अल्लाह से बड़ा माफ करने वाला कोई नहीं। नेक्स्ट है गमज़दो, यानी मुसीबत में, परेशानी में फंसे हुए। खालिक, पैदा करने वाला या बनाने वाला, और हमारा खालिक कौन है? अल्लाह ताला। बर, मैंने आपको पहले ही स्टार्ट पे बताया था कि बर के मीनिंग होते हैं खुश्की या जमीन। जिस जगह हम रहते हैं वो खुश्की कहलाती है या जमीन कहलाती है, उसे बर कहते हैं। जुल्मतो, मैंने आपको बताया था ये भी, तो जुल्मतों का वैसे तो एक्चुअल मीनिंग जो है अंधेरों या तारीकी है, लेकिन जुल्मत जो है वो गुनाहों की जो अंधेरे होते हैं ना, उनको कहा जाता है। करम, करम की मीनिंग है मेहरबानी, इनायत। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सरगर्मी की तरफ, वो हैं आपके सवाल जवाब जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहे हैं, और आप इसे स्क्रीनशॉट बना लें। मैं आपके सामने थोड़ा सा इसे रीड करूंगी, आप इसे स्क्रीनशॉट बना लें। पेज नंबर 3 पर है आपके ये क्वेश्चन आंसर मौजूद है, क्वेश्चन मौजूद है, आंसर मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट बना लें। और ये तमाम काम आपने फेयर कॉपी में तहरीर करना है। मंदरजा झेल सवालात के जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1, हम किसे कहते हैं? जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए वो हम कहलाती है। नंबर 2, हमेशा कायम रहने वाली हस्ती किसकी है? हमेशा कायम रहने वाली हस्ती अल्लाह ताला की है। नंबर 3, हमारा खालिक कौन है, यानी हमारा बनाने वाला कौन है? हमारा खालिक अल्लाह ताला है। रज़ाक से क्या मुराद है? मैंने आपके जवाब आपको बता दिया है। रज़ाक अल्लाह ताला का सिफाती नाम है जिसके मायने रिज़्क़ या रोजी देने वाला है। इस हम की शायर का नाम लिखें। इस हम के शायर का नाम आपके सामने है। इस हम के शायर का नाम हाफिज हुसैन कर्नाटकी है। अच्छा, आप लोगों ने फर्स्ट जो है खुशखती करनी है इस नज़म की 4 लाइनें, उसके बाद अपने जो है अल्फाज मायने करने हैं, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब नेक्स्ट सरगर्मी की तरफ आ जाइए। ये देखिए आपके सामने जबानदानी की मश्क ओपन है यहाँ पे आपके सामने, पेज नंबर 5, जबानदानी। मुतरादिफ अल्फाज को आपस में मिलाएं। अब मुतरादिफ अल्फाज क्या होते हैं? ये देखें आपके पास यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है सामने। ये देखें, ऐसे अल्फाज जिनके मायने या मतलब एक हो, हम मायने या मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। मतलब एक जैसे मायने रखने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं? हम मायने अल्फाज या मुतरादिफ, जिसे सिनोनियम्स भी कहते हैं। इंग्लिश में आप सिनोनियम्स कहते हैं उन्हें, और उर्दू में से हम क्या कहते हैं? मुतरादिफ, यानी कि एक अल्फाज के वही दूसरा अल्फाज हो लेकिन दोनों के मायने क्या हो? सेम। हम मायने अल्फाज मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। ये देखिए मैंने एक आपके सामने शो भी किया है कि मुतरादिफ अल्फाज को आपस में मिलाएं। आपके पास मैं पहले अल्फाज पढ़ दूं। निराला, बहर, जलवा, फलक, शय। इधर आ जाए आप। नजारा, चीज, समंदर, अनोखा, आसमान। अब आपने इन्हें मैच करना है कि कौन से मायने जो हैं वो हम मायने अल्फाज हैं। जैसे कि मैंने एक आपको करके भी बताया है एरो के थ्रू कि निराला का मतलब होता है मुख्तलिफ, डिफरेंट, और अनोखा का मतलब भी क्या होता है? वही होता है कि मुख्तलिफ।